Welcome to Ingwa News. Rajya Sabha MP Sadanand Tanavade expressed confidence that along with Ponda voters, all municipal councillors will support BJP candidate Ritesh Ravi Naik in the upcoming by-election, indicating a strong backing for his candidature. फोंडा बाय इलेक्शनाक एक बऱ्या तरेचो प्रतिसाद संबंध फोंड्या भितर आसा. आमचे सगळे काउन्सिलर कार्यकर्ते पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हे सगळे जाण फोंड्याचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात प्रचारा भितर आसात. आमचे उमेदवार रितेश रवी नायक हे स्वताय सगळीकडे फिरतात. वेगवेगळ्या भागा भितर सगळे आमचे काउन्सिलर आमचे कार्यकर्ते आपापल्या भागात फिरतात. आज हांवूय हांगा पळयतालो की एक बरो उत्साही वातावरण ह्या सगळ्या भागा भितर आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 9 तारखेर फोंड्याचे सगळे मतदार भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार रितेश रवी नायक हांकां बहुमतान निवडून हाडटले. आज खंय तरी